नाज़रीन आदाब, आप लाजवाल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं सैयद नियाज़ सियाब। पेश खिदमत हैं आज दिन भर की अहम और बड़ी खबरों पर मबनी हमारा खुसूसी प्रोग्राम खबर दिन भर। रिलायंस फाउंडेशन वायनाड में लैंड स्लाइडिंग मुतासरीन की मदद करेगा। वायनाड के लोगों की मदद करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन पुरअज़्म है, नीता अंबानी का बयान। नूरुल ऐन ट्रस्ट जम्मू कश्मीर की जानिब से अहम तकरीब मुनक्किद। यतीम, मुफलिस और नादार लड़कियों में शादी ब्याह का साजो सामान किया गया तकसीम। इलाके के लोगों ने तंजीम का किया शुक्रिया। TDC रियासी ने सफाई मुहिम, मजमून नवीसी और पेंटिंग के मुकाबले का एहतमाम किया। स्वच्छता पखवाड़े को फ़रोग और तलबा को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल बरकरार रखने की तरगीब दी। GDC बनी में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब ने मुबाहिसा मुकाबला की मेज़बानी की। STM गयासुल हक ने वोटर्स बेदारी प्रोग्राम के लिए अहम मौज़ूआत पर खुसूसी गुफ्तगू शुनीद की। श्री अमरनाथ यात्रा भगवती नगर बेस कैंप से 1873 यात्रियों का एक और काफिला कश्मीर रवाना। वादी में इंतज़ामिया, सिविल सोसाइटी तंजीमों, तिजारती यूनिटों और आम लोगों ने यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। GDC नीली नाला उधमपुर ने पेंटिंग मुकाबले, सफाई मुहिम और शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। तलबा ने जोश व जज्बे के साथ की शिरकत। आंगनवाड़ी सेंटर की भी सफाई की गई। साबिक फौजियों और वीर नारियों के लिए फौज के फलाही इक़दामात का सिलसिला जारी। दरहाल राजौरी में ESM वीर नारियों और बेवाओं के साथ घर घर बातचीत की गई। फौज ने डुगरियां पुंछ में गुजर बकरवालों के साथ बातचीत की। मुकामी रहनुमाओं और देहातियों को हिंदुस्तानी फौज के साथ यकजहती के जज्बे के साथ शामिल किया गया। बरज़ख के साथ ये पहली नज़र में मोहब्बत थी। फवाद खान मारूफ अदाकार ने आसम अब्बासी की ज़ेरे हिदायत नई सीरीज़ के साथ अपने 6 साला वक्फा को तोड़ा। गुंड हसी बट में योम हुसैन अलैहिस्सलाम की तकरीब अकीदत एहतराम के साथ मनाई गई। पयाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किया था तकरीब का एहतमाम। BGSB UFY DYD प्रोग्राम के लिए दाखिले शुरू करेगा। 4 साला अंडर ग्रेजुएट डिज़ाइन योर डिग्री जम्मू कश्मीर की आला तालीमी कौंसल का एक अहम कदम है। MPR गुलाम अली खटाना ने बारिश से मुतासरा जम्मू कश्मीर के रिहायशियों के लिए फौरी इमदाद की अपील की। कहा, ज़िली हुक्काम बारिश से मुतासरा इलाकों को फौरी इमदाद फराहम करें। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुतअद्दिद जंगी बुनियादों पर कोशिशों का मुतालबा। असम्बली इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं, रविंदर रैना का बयान। कहा, BJP बड़े पैमाने पर हर घर तिरंगा मुहिम चलाएगी। कविंदर गुप्ता ने BJP हेडक्वार्टर में जनता दरबार का इनेकाद किया। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद अफराद और वफूद ने अपने मसाइल को ज़ेरे गौर लाया। पैदल चलने में दुश्वारी का सामना। चराग शरीफ ज़ियारत आलिया के कुर्ब का मोहल्ला इंतज़ामिया से नाला। गांदरबल के कई इलाकों में खस्ता बिजली तरसीली निज़ाम। जों का तों अफसरान को गोश गुजार करने के बावजूद कोई पुरसान हाल नहीं। अवाम का बयान। इस पर मुफस्सल रिपोर्ट लाजवाल न्यूज़ के मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफार्म्स पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के लिए तैयार। कांग्रेस के मंशूर कमेटी ने गांदरबल का दौरा करके लोगों से फीडबैक हासिल किया।
پونچھ کے بانڈی چیچیاں وارڈ نمبر 1 میں پانی کی غلط نکاسی سے مویشی خانہ ہوا تباہ، رہائشی مکانوں کو خطرہ لاحق، لوگوں نے ڈپٹی کمشنر پونچھ سے مدد کی لگائی گہار۔ شدید موسلادھار بارش، سرنکوٹ میں بڑے پیمانے پر جائیداد اور املاک کو پہنچا نقصان، انتظامیہ کی طرف سے متاثرین کو فوری امداد درکار، چودھری محمد اکرم۔ ریچھ کے حملے میں پونچھ کا مقامی شہری ہوا زخمی شخص کو علاج معالجے کی خاطر نزدیکی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اوور لوڈنگ، تیز رفتار اور لاپرواہی کا مظاہرہ، بلیسا گندوں میں ٹریفک کی خلاف ورزیوں پر ڈرائیوروں کے خلاف FIR درج۔ درحال کی تمام سڑکوں کی برا حالت، عوام پریشان، انتظامیہ لوگوں کی تکالیف کا ازالہ کرنے کے لیے اقدام کرے، عوام کی مانگ۔ مچھیل یاترا کے پیش نظر ٹریفک پولیس کی اشتواڑ کی کارروائی، اوور لوڈ بس ضبط، درجنوں گاڑیوں کے کیے گئے چالان، یاتریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، ٹریفک پولیس کشتواڑ۔ DC اور SSP کشتواڑ نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، ایک پیڑ شہیدوں کے نام کے تحت کی گئی شجرکاری، کثیر تعداد میں پروگرام میں عوام نے بھی لیا حصہ۔ پونچھ میں آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ نے عرس مختوم اشرف عقیدت سے منایا، مدرسہ اشرفیہ نور الاسلام کھنیتر میں اہم تقریب کا ہوا انعقاد، مختوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت کیا گیا پیش۔ باجی میاں الف دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس شریف پونچھ کے KG ٹاپ میں جاری، سائیں محمد اکرم صاحب کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے عرس۔ پہلے دن 11ویں شریف ختمات المعظمات، ذکر و اذکار اور دعائیہ محفل کا ہوا انعقاد، مولانا مفتی بشارت حسین ثقافی کا ہوا خصوصی بیان، تقسیم کیا گیا لنگر، کثیر تعداد میں عوام نے عرس میں کی شرکت۔ انتظامیہ کی جانب سے 7 تاریخ کو بھی عرس کی دعوت، کہا ٹھیک 11 بجے ہوگی آخری دعا۔ جی ناظرین، یہ تھا پروگرام خبر دن بھر۔ ہر روز پروگرام خبر دن بھر لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ فی الحال اپنے دوست سید نیاز شاہ کے ساتھ ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، بہت جلد کسی دوسری خبر کے ساتھ آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ چھوٹی بڑی سبھی خبریں جاننے کے لیے آپ بنے رہیں لازوال نیوز کے ساتھ۔ خدا حافظ۔